Hagoy, Monday naman sad ni uy, sumuon ni pag-abot pa lang nako sa karnaval o gikan ko sa kalubian. Nakoy da nga karton og ang sod ani ay puros pagkaon, mga dilata kay nag-shopping ko gahapon tungod niabot akong ig-agaw na si Kuya Tikboy og iyang asawa si Ate Sara og kada ko sa akong pasalamat kay nga no, naa na pud tay rasyon nga ri sa boarding house. Dili na pud ta magutom, dili na pud ta magsuwa og bulad og budo og ginamos nga makakos sa ato og UTI. Pero kaning akong gada, akong pamalit kay makakos gyapon og UTI. Pero at least dili na siya bulad. Naatay pansit canton, corned beef, beef loaf og Lucky Me. Diba ang Lucky Me kay iyan ng brand? Mauna na siya, uy, basta kani siya karon mag-arrange ta sa atong butanganan, sa atong cabinet, atong iayuhon og arrange. Atong tagaan og silence kay siyempre satisfying kaayo ang pagbutang, di ba?